मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश की है चापड़ा थाना प्रभारी अनिध्य मुखर्जी ने। उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली ताकत नहीं बल्कि समाज के सहाय लोगों का भी बड़ा सहारा है। चापड़ा थाने में एक विधवा महिला मामनी घोष और सिविक वॉलंटियर रथीन हालदार का विवाह संपन्न कराया गया। मामनी घोष के पति का 2021 में कैंसर के कारण निधन हो गया था और कुछ सालों बाद उनकी पहचान रथीन हालदार से हुई और दोनों साथ रहने लगे। जब ये बात थाना प्रभारी अनिध्य मुखर्जी को पता चली तो उन्होंने दोनों को सामाजिक और कानूनी रूप से विवाह करने का सुझाव दिया। पहले रथीन हालदार झिझक रहे थे लेकिन पुलिस अधिकारियों के समझाने पर वे राजी हो गए। इसके बाद चापड़ा थाने में ही विवाह समारोह आयोजित किया गया जिसमें ब्राह्मण की उपस्थिति में पूरे विधि विधान से शादी कराई गई। सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि पुलिस की ओर से खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया। আইসি সাহেবের দায়িত্ব। আইসি সাহেব বলল যে তোমার জন্য একটা মেয়ে দেখা হয়েছে মামনি ঘোষ বলে। দিয়ে প্রথম অবস্থায় আমি বললাম যে না স্যার করবো না। তারপর আইসি সাহেব বলল যে না তুই এখানে কাজ করিস ওখানে কাজ করিস, ঠিক আছে ভালো হবে, একটা মানুষের জীবনকে নতুন করে তো। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে। দিয়ে আজকে সেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলো আইসি সাহেবের দায়িত্বে। আচ্ছা, উভয় পক্ষে দুজন পক্ষেরই লোকজন এসেছিল, খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল তো? খাওয়া দাওয়া হিন্দু শাস্ত্রের মতোই কি বিবাহ সম্পন্ন হলো? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? রথীন হালদার। বাড়ি কোথায়? গ্রাম করে গেছি। বলেন। আজকে আমাদের থানাতে মামনি ঘোষ এবং আমাদের যে সিভিক রথীন হালদার এদের একটা বিয়ে সম্পন্ন হয়। 2021 সালে মামনি ঘোষের স্বামী ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পেরে তখন মামনিকে আমরা কি করি যে ওদেরকে রথীনের সঙ্গে আমরা একটা বিয়ে দিই। ঘটনাক্রমে ওরা 8/1/2025 এরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, কিন্তু এদের সামাজিক বা আইনি প্রক্রিয়া এদের সম্পন্ন হয়নি। আন্ডার সেকশন 16 ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে আজকে এদের কী করা হলো, বিবাহটা সম্পূর্ণ হলো এবং এরা বাকি জীবনেরা ভালোভাবে থাকুক এই আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা সাফল্য কামনা করি। ধন্যবাদ, নমস্কার।